Dzień dobry, cześć, czołem, witam wszystkich przeserdecznie w kolejnym odcinku przygód Daemona w Hogwarts Legacy. W dzisiejszym odcinku spotykamy się z Sebastianem, jako iż mamy kolejną misję główną do zrobienia. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. Sebastian to jest gość, który z wami iść do biblioteki i wziął winę na siebie, więc jest spoko gościem so far. To jest ze Slytherynu. But I have ways out of these things. Well, you took the fall for me. And that counts for something. Did you find what you were looking for? I did. But something was missing. I'm not sure Może here być is the best szpiegiem i place to to bardzo discuss dobrym it. szpiegiem. Understood. We can talk more in a Tak jak moment. Snape. In the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. W cieniu krypty. No, Sebastian, pokaż mi drogę, idziemy. There's a secret passage just here. It's well disguised. No ale ukryte, no to faktycznie kawał drogi. No już nigdy więcej nie wyjdzie. Oj, tam kraty takie są. My friend, Ominous Gaunt. Jeszcze do mnie wszedł nawet. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister. Gdzie on jest do jasnej ciasnej? Revelio. She loved that infernal game. Jak on się dostał, jak on za mną był? What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Zbadaj pomieszczenie? No dobra, no to zbadane na ile się da. No Sebastian, musimy jeszcze pogadać. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found ślepi też mogą sobie w Hogwarcie. No czemu nie w sumie? The Gaunts are full of secrets. Faktycznie nie widziałem ani słyszałem o żadnym, który by na wózku był. I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. Czekaj, czy tacy właśnie uczniowie, którzy mieli wypadek na miotle, stracili nogi albo coś? Czy ma jakąś specjalną szkołę, czy mogą kontynuować dalej naukę, czy bez nogi już pójdą? Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Bzdura. Faktycznie. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. No to naucz mnie, ziomeczku. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Confringo. No dobra, no to zaczynamy, tak? Zorro jak Z. Albo odwrotnie. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the target, sir. Escape. Wróć. Lewy przycisk myszy. Incendio. Obrażenia. Confringo. Obrażenia. Keep the Undercroft intact. Co ja mam zrobić? Confringo wystrzeliwuje wybuchowy ładunek. But I think you'll find Niektóre talenty mogą zmienić jej wpływ na wrogów. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. Fajne, niszczycielskie takie. That's it. I think I've got it. Here. Co masz nie móc, kurwa. Czekaj, bo trójkę chciałem nacisnąć, nie.
Coś jeszcze? Sprawdź co u Sepka. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. Jest naprawdę mocne. Chcę się nauczyć... This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do, perhaps when I next head to Feldcroft you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Z chęcią. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Na pewno to jest. Powiem ci prawdę. Nie jestem The gotów. book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Dobra, spoko. Wyślij mi sowę. Albo tego SMS-a możesz mi wysłać. Przez kurwa też XXI wiek, a on SMS nie ma. Czemu nie chcesz wejść? Cieciu maliniaku niedobry. Chyba lepszy pokój życzeń jest do robienia zaklęć niż to gówniane miejsce. Wait. You there? I can hear you. Oh, jakiś hello. gaunt. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new fifth year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Pokazał mi ją Sebastian. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone. Not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Obiecuję, że nic nie powiem. Nie musisz mi You grozić. needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, No I ty masz just meant... tam gnój, żeby takie głupoty pierdolić. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Cia woda kadawra. Sebastian Masz. is fearful about this. Gnoju jeden. Bezczelny kapucyn jeden. No także pierwsza misja ukończona. Wcale nie taka długa jak się wydawało. Zaraz zobaczymy co dalej. I was hoping to see you. You're back. Finally. Ile czasu tu trzeba się zapierdzielać, żeby dostać się do jakiegoś gościa? Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages. Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast Why would you want to take to a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages. I did.
And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. No to idziemy Po drodze do rozwykłać celu wielką wypatruj ten płomienie zajecznicę. Rozważ szybką pod... Wejdź do komnaty The room mapy. is called the Map Chamber, by the way. And the portrait of Persifala Rackhama awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How Widzisz? did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, thieves. Lovely to see you both. Revelio. Komuś się chciało to budować, no. Ukryte komnaty, a tam tylu projektantów musiało być, no ale tak jak kiedyś starożytni Rzymianie, Egipcjanie. Pracowników kopali razem żywcem, kurwa, razem z faraonem, to tutaj mogło być tak samo. This looks promising. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And Jeszcze nie byłem w zakazanym lesie. Hogwarts. It's magnificent. Taka jak ja mam w grze mapę. O nie czary! U nas w dzisiejszym świecie jest normalnie GPS i satelity. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which you will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Tak. You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you.
It would take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. Wszystko nie jest daleko, jak się okazuje. Zapewne. Nie wygląda It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Do zobaczenia. Wie pan coś o You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. Do zobaczenia. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. No w razie coś jakbyś zaginął, to żeby nie wiedzieli gdzie cię szukać, nie? Bo to ma sens. No, także komnata mapy też ukończona. Szybko te misje idą, to więcej gadania niż faktycznie roboty. Ale spotkałem się z profesorem Figiem. Bardzo, bardzo daleko, nie ma co. No i dobra, no to lecimy do tej mistycznej wieży. Wybierz miotły. No teraz dobrze, że nie musimy zapierdzielać na piechotę, możemy sobie podlecieć. Trochę wyżej. Ponad chmurami. Nadgarstki, paluszki, rękawiczki. Taka oto mapka piękna. Jesteśmy w zakazanym lesie. Ojejku, jakaś ściana. Przyznam się, nie mogę doczekać się akcji tutaj, bo mrocznie. Fajnie. Znowu jakieś niebezpieczne stworzenia. Ale nie będę robił nadprogramowych misji, bo tutaj niektóre są od 30 poziomu dopiero. A nawet 15 nie mam. Ale z ciekawości aż muszę zobaczyć, co to jest. Poplecznik popiełków. Ojej, dobra, to dobrze, że oni mioteł nie mają. Bo by jeszcze musieli mnie gonić. Ale przyznam, że takie latanie sporo ułatwia. Później jak nie będę kręcił, to wtedy to pozwiedzam. A dobrze, jestem. No teraz dalej. I co, muszę czekać, bo specjalnie na dzień czekałem, żeby tu było coś widać. No ale czekając chwilę, to nakręcę sobie coś, pogram.
No i dobra, bo przed chwilą tu się wpierdzieliłem tam i nie wyszło mi trochę, bo nie wiem czemu on tak stoi jak głupek. Quickly now. Podkradnięcie się do przeciwnika. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Ja mam coś takiego? Escape. Lumos. Descendo. Reparo. Inesco. Zaklęcie zmieniające. Zaklęcie wyczarowujące. Zaklęcie kameleona. Lumos. Reparo. Użytkowe. Depulso. Ezio. Confingo. Diffidendo. Epeliarmus. Obrażenia. Wytrąca... I suppose the charge right into their midst. Careful now. Dobra, idziemy dalej, chodź ty gamoniu. If the rumors are to be believed, you've taken to increasing the beast population. Where do you find the time? Revelio. Nie wiem, chyba coś tutaj, nie? No ale sobie śpią fajnie. Przynajmniej deszcz na nich nie pada. Revelio. No jak ja mam się czegoś takiego dowiedzieć? Skąd? Od kogo, kurwa? Quiet. Too quiet, if you ask me. You will regret coming here. Przeszukaj wieżę i jej Direct wrogi. leads from Ranrock. Znajdź coś związanego z minionami. Znalezisko może być kluczem. What names? And why here? No i co, to wszystko co mi pokazało? Revelio. No dupy takie, kurwa, przeszukiwanie. Przyjrzyj do mej kolekcji, by poznać zdolności i słabości wrogów. I'll get you. I won't rest. Is that the best you can do? Why can't I hit you? Protego. Już tu się przybak zrobił. Leviosa. Incendio. When are you going to give up? Depulso. That was physical. Protego. Someone can take it out. Strong. Depulso. What's the point of this? Leviosa. Enough of this nonsense. Protego. I won't rest.
Jest się kozakiem, co? Nie ma co. Goblins have always been antagonistic to the wizard kind. Dwóch czarodziejów, w sumie jeden, to nic nie zrobił nawet, Gamoń. Revelio. Looks like we found the entrance. Faktycznie nie widziałeś go na początku? It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. To jest. Pieniądze są tu niezbędne wręcz. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. Revelio. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Co, że miotła w jednym miejscu zamiata tyle czasu? Ona potrafi stać. Ile czasu w tym miejscu nie używana. Welcome to Sanvakar's Tower. A ty co tu robisz? No to by się przydało otwierać już, a nie umiem. Już nie będzie trzeba powracać do tych miejsc, Hello, niestety. Professor. Did you say Że to Sanvakar's w ogóle ma Tower? sens. I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. To jest. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, No ciężko nie znaleźć na more takiej małej important things to powierzchni. set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe. Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. I co, znowu do tej komnaty? No, a ten się teleportował, mnie zostawił? Pewnie. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Revelio. O, patrzcie, Gandalf. Co ja mam tu znaleźć do jasnej Elki? Revelio. I presume I'm looking for traces of ancient magic. Dobra, ja w ogóle nie wiedziałem, że to są jakieś schody, no ale dobra. Revelio. Bystrzak jak cholera, I nie? must have done something. Best have a look around. So have a look around. No tu się jakiś pomoc zrobił, tyle dobrego.
tak, i trzymać trzeba, no. Revelio. Dobra, wiem jak leci przed siebie. All traces of ancient magic. Something must be different. Coś na pewno, tylko co? Nie tędy wchodziłem, nie? These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. A co to jest? Ja nie wiem. Lumos. Defender. Confringo. Lumos. Accio. Defender. Protego. Stupid. O kurwa, dostałem? Coś gorszy niż Radagon. No jeden z głowy. Ma się skilla i talenta, co? Co dalej? Nie wygląda jakby miał do czegoś służyć. Lumos. No dobra, zobaczymy, czy to o to chodzi. O to chodzi? Miejmy nadzieję. Protego. Revelio. Was it Accio I used before? Dobra, czekaj, zobaczymy co tu jest. Ale tu nic nie ma, dobra, tak specjalnie chyba, że mi się wkurzał. Cóż się zmieniło, mój drogi? Revelio. Czy tu się zmieniło na tyle, żeby tu wchodzić? O, tyle, że to jakaś skrzynia jest. Szata ogrodnika. To by chyba było na tyle. Teraz to tu. No tutaj tak, mamy następny. O nie, nie spadnij, nie, proszę cię. No tam są schody jakby co, nie wiem, czy tam na dole jest ciekawego może jeszcze. No to jak się tam dostać?
No i co chwilę mam coraz lepsze te bronie, to nawet nie wiem co się spuszczać. No dobra, no to co dalej teraz, panie kochany, bo nie wiem. No dobra, tu byłem. To jest ta skrzynia. I to by było w zasadzie na tyle, tak? To jest przygięcie kutasa, nie? Bo ja kurwa tu byłem, błądzę. No idź ty kurdan, Simonie, jeden nie dom. Co ty robisz? W którą stronę mi idziesz? No, bo tu nie możesz z zaklęcia zrezygnować. I tu jest jakaś dziura. O kurwa, mi wyjebał. Jej mi tamty. Pan Simonie jeden. Co im się te latające talerze jeszcze nie znudziły? Prawie jak Voldemort. Dobra, przestań mi tutaj się jakieś ten robić. W jakimś celu to chyba jest, co? O, coś tutaj jest, dobra, no to mamy to. Coś się na pewno zmieniło, tak? No tu mamy przejście dalej. Tu coś jest. Ale wygląda, że tu. Chyba nie o to chodzi. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the Cholera other wie, czy side coś of z the tego bridge. wyjdzie. Na razie to kurwa biegam w lewo i w prawo. Noż kurwa weź mi to przyciągnij.
No i nie wiem co dalej, prawdę powiedziawszy. Szalnik, jakiś zbluszczy, jakiś chujni. Nie wiem jak się stąd teraz wydostać. Co tam teraz jest ten most? Nie ma. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. No to jak mam teraz na ten bridge wejść? No jest ten most, czy go nie ma? No wreszcie, coś mi wyszło. Chyba o to chodzi, tak? Jezu, ile to jest... Już przestań to powtarzać, to już ten... Jezu, gdzie teraz? No tu znowu jakieś ziomo, nie? Ojej. To jest, tak to się właśnie robi w Stanach Zjednoczonych. No, tutaj te schody to już były. O kurwa mać. No dobra, to jedziemy z tym czarnomagicznym człowieczkiem. Dobra, o co tu może chodzić, panie kochany?
Dobra. Nie chcesz tu lecieć? Chcę się już tu dostać? Nie ma tak latające platformy, zaklęcia przyciągające. To wszystko to jest po prostu geniusz, fajnie. Noż kurwa mać! Myślałem, że zleciał gamoń. Strasznie ma jumpa słabego. No i dobra, idziemy dalej, co? O, otworzyłeś się. Revelio. Nie? Nic. I tu coś jest. No ale jak wskazują, żeby tu, to tu. Ja tu dalej nie mogę. O kurwa, już? Będzie to dużo lekcji, by poznać zdolności i słabości wroga. Leviosa. Freako. Leviosa. Oj kurwa, dużo jest. Ciach i proszę, jak się pięknie robi z tymi lewusami. No już tu jest postać potężna, co to kurwa, jeszcze coś? Coś złego się chyba dzieje. Czemu broni mi strzeli? No to moje nawet pro tego nic nie dało. Nie zdążyłem do tego. Ups, chyba się wyczerpało. Ciach, nie ma to jak czarna magia, się nauczy Adowa Kedavra jeszcze tutaj, na pewno. Bo jest taka możliwość.
I tych krucjo też i innych pierdol, tego zbieram parę talentów. Na później trochę. Szybko idzie rozwijać postać, jak się poboczne misje robi. Poznaj tajemnicę próby. Another pensive. Nie mogę wejść, trudno. No tam coś jest zaznaczone. Szkolna koszula z krawatem i drobną kratą. No dobra, zobaczmy, o co tu chodziło jednak, bo nie wiem. Czyżby płakał? W końcu miesiąc siebie, nie? Your ability to transfigure the world around you is remarkable. Co ty masz za moc? Tak samo tylko sobie machać różką, nic to nie zmienia. To jest tak bezsensowna magia tutaj. Icia. Jak z kałasznikowa napierdzielają. I don't think he'll ever recover from the death. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago. But the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Nie kumam. Profesorze Rackham. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morgana, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I'm so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Delightful. Ja muszę zacząć takiego języka używać, nie tam kurwa osom. Another memory. Now to find a way out of there. No dobra, no co jak wydostać, to wydostać. Wróć do komnaty mapy. Nie no, zajebiście wygląda ta mapka. Faktycznie z góry taki Hogwart. Ta wieża trochę. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. This is Professor Fick. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. No. Chyba czy znam pana, co ty taki niezdecydowany? We saw you in the pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed.
So, you Czy found oglądałem the film portal taki? to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the Choose or locket die. you found floating Wybieraj above albo that umieraj. pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you Nie masz proceed, jakichś chujowych I would like okularów. to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful Ja, dark ty magic Dumbledore being nie mógł wielded tak z by nimi goblin gadać? kind. They Czy and their wyobraź? mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. Dalej I'm na afraid it skrytkę would nie be już nie wise to żyje. halt the trials until we Też know to ma more. sens. Po co mu taka skrytka? Co jakby wrócił z We martwych? shall defer to you in this matter, of course. Now then, Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, Tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Zorona at the Three Groves to a goblin once. He seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget My studies. Yes, sir. No dobra, no to będzie trzeba chyba i zrobić parę zadań pobocznych. Jeszcze z Charlesem Rookwoodem, dobrze, że nie jest daleko. Ale ten filmik będzie Have już you trochę za encountered długi chyba. swirling traces of magic in the world? Nie wiem, to Aside nic from niektóre those to along główne our mają path, po 3 minuty, tam tylko gdzieś dojść, pogadać, a tu znowu jakieś głupoty. evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Wyzwania dobra. przewodnika to jedyny sposób zdobywania punktów doświadczenia. Co on myśli, że mi kozacko w tej raczej wygląda? No dobra, wróciliśmy chyba do kwartu. No, misja ukończona. Próba Persifala Rackhama. Także to by było na tyle. Ja idę teraz zrobić jakieś inne zajęcia typu lekcje profesora Sharpa, bo tu mam kurwa z wykorzystaniem tentakul jakichś innych główien, więc tak muszę tentakule znaleźć. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć. Hej, hej.